Good evening, sir. This is Raymond Tampos from S1I-1. Our topic for today is about position pegs. Position pegs is the process of determining an object precise location or specific point of time by establishing intersecting two or more lines position. These are called line of positions or loops. From various navigational aids such as makita ni siya sa like satellites, unang landmark, then celestial bodies, then they have a reliability nga accuracy sa pegs na nakadepende sa sa mga methods niya, and come na siya mga methods na like example sa kanang GPS pegs o global position system. It works receiver uses a process called trilateration to calculate the positions and it receives a signal from multiple satellites tong GPS position. Then ang kaduha kay napil po diri ang triangulation pegs o katong kanang visual. A navigator take simultaneous compass bearing of two or more pegs objects. Then a radar pegs accurate sa yang range sa distance asa sa kalayon sa yang coastlines or buoy ang katong sa radar pegs. Then kapat kay celestial pegs, di ba? Celestial is katong celestial body magamit siya og ganang uses magamit siya og sextants para i-measure ang yang angle between sa celestial body mato siya. Then ang kalima kay na pa si method nga running pegs. So na naman nato na leksyon na pag niagi running pegs as navigator's takes bearing of an object and at one time at the notes of travel pila yang na travel yang oras nga before siya gakuha og second bearing, first bearing o second bearing ba at a later than by siya kanang advance na siya ba the lines of position and to siya mato gitaw nga position pegs mato yung mga methods napay nga method na nakadepende sa imong paggamit sa imong accuracy. And that's all sir, and I thank you.